गाड़ी आइला तो जगन्नाथ मंदिर सामने से जोड़ा कोन खाइ नथिबा कोन खाइ नथिबा कोन ता खाइ नथिबा पड़ा आ सब दिन मुंस पाइ दी बाकी मत खरा आइके जीवा कि मत बाध आउ खरा पुଣି ଯାଇକିରି ଘର ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଗୋଡ଼ଟା କାଟିଥିବି କାଟିଥିବି ସବୁ ଲୁଗା ପଟା ମତେ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ଯାଇ ଶୋଇ ଖାଏନି ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଷା କରି ଆଇଥିଲି ମୁଁ ସରଳ କରୁଥିଲି ଏ ଚଲ ଟିକେ ନେଇଦେବ ତମ ଭାଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ନ ଯାଏନି लाइनी मेन लाइन दा आम टिकेट है ना पड़ेगा माँ रही वीडियो टी भी कर देवी आउ वीडियो टी भी कर देवी क्या जानी सब भोट हाँ तो सारा भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री सारा भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ प्रशासक कहीं दमकल कोड़ा हाँ दमकलटा ओडिशा फायर सर्विस हाँ काले नहीं आने लगे लगे तो जिला प्रशासन समस्त जीवन नहीं समस्त अधिकार शुभ दिन है अनेक अभिनंदन को निवेदन करी हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं हमार प्रिय पार्टी सचिव स्थान गोटे जोरदार होरानी हमारे प्रिय सचिव जगह अच्छी जाओ मुख्यमंत्री सचिव स्थान को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं धरण धरण पैसा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय मान्यता हाईस्कूल रूपांतरित करना
ବସନ୍ତୁ କେତେ ଏରିଆରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏରା ଦୋକାନ ଦେଇଦେଲେ ଘରକୁ ମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଲର ଜଣେ ଦେଇଛି କଥା ହବା କି ସେ ଟେଲର ପାଖରେ କଥା ହବା କି କ'ଣ କଥା ହବା ସିଲେଇ କରୁଛି पटना एवं में जिबा शहरपड़ा ब्लॉक लेकिन सुभद्रा नायक सरपंच आगु अनुरोध करी बहुत संख्या में कहबा नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एवं आईटी सचिव मोर नमस्कार मो श्रीमती सुभद्रा नायक सरपंच बड़ विधान पंचायत शहरपड़ा ତମେ ଅଛ ଏଠି ମାନେ କହିଲେ କିଏ ଲୁଟା ଚାଲ ଦେଖି ଆସ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ପୁରା ଚାଲ ଦେଖି ଆସ ଦେଖି କିଏ କିଏ ଅଛ ମ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଦ୍ମିନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମର କେହି ନାହିଁ ନିଜେ ମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖଉଛ ନା କିଟା କିଟା କହୁନ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆମେ ସିଲେଇ ଶିଖଉନୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେଇ କରୁ ସିଲେଇ କରୁଛୁ ତମକୁ ସେ ଦରମା ଦେବ ନା କିଟା ଆମ କପଡ଼ା ମେସିନ୍ଟା ଦେଇଛି ତମକୁ ସେ ମେସିନ୍ ଦେଇଛି ଆମେ ଲୋନ୍ଟା ଖାଲି ସୁଝୁ ଲୋନ୍ଟା ସୁଝିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ କେତେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଦୋକାନଟା ଆମର ଘରଟା ଆମର ହବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୋକାନଟା ରହିଲା ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଝିବେ କେତେ ଲେଖା ଆମର ସୁଝୁଛୁ 1500 ସୁଧାଉଛୁ 700 ମୂଳ ଗୋଟେ ଘରଟା ବି ଭଡ଼ା ଦେଉଛ ଘରଟା 500 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ मुख्यमंत्री और आईटी सचिव महोदय को मोर नमस्कार मु श्री गरमुंडा डुंगरिया ग्राम पंचायत सरपंच आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम माध्यम डुंगरा ब्लॉक प्रत्यक्ष पंचायत 50 लाख टंका आम अंचल मंदिर प्रतिष्ठान पुनरुद्धार हो पार एवं मु माननीय मुख्यमंत्री को आईटी सचिव महोदय को अनेक से टिके जानी छी नाम से नै परा धन्यवाद।